Kaya yan, Dol. Patience. Patience lang, patience. Ayun na, bumitaw na. Meron kaya? Uy, biro na naman. Grabe naman si Master and Friends. 4-0, guys. 4-0. Gandang hapon, Ma'am Annalyn Ann. Shoutout po. Shoutout din po sa iyo, ma'am. Shoutout din po. Oh, pang paksiw ano. Ganda ng tama, batok. Kaya nga, mga ganyang size, pang paksiw, Dol. Sarap niyan, paksiw. Pang almusal, panalo. Hi guys, to all live viewers out there. Please comment your country. So may I know saan nakakarating tong video na to. If you're watching in America, Kansas, Ukraine, Indonesian. Another shot. Uy. Dumaplis, Master, nakita ko. Dumulas. May huli pa rin, Master. Nakita ko, Master, dumaplis eh. Sumabit. Dinakot na lang. Dinakot na lang, Master. Dinakot na lang, guys. Ay, may tama. Mahilo siya. May tama siya. May tama sa ulo. Wala na rin pala. Headshot pala. Hindi na naka-react. Wala, taba. Oo, hindi na naka-react, Master. Ulo pa lang tama. Hindi lang bumuon, pero wala na rin. Pag pumasok sa yung bala niya, 1/4 lang, wala na. Haba ng bala na yan. Pag tumama, wala na. Di lang bumaon, di lang naglock, pero patay na din. GG na agad siya, GG. Nawala tuloy, nabugaw mo ni Master. Ay, grabe doon, Master. Ang dami doon, oh. Siksika sa dulo. Guys, nung nakikita niyo doon banda, ayun, yun, yun, yun doon sa may pader banda. Titirahin niyo na, Master, yan. Guys, tingnan na. Titirahin niyo si Master. Sa may bandang dulo. Yan, dami doon, yun. Yung mga ano doon. Mga kumpul-kumpul na isda. Apakadami. Ayun na, guys, so titira na sa kumpul-kumpul na isda. Bibitaw na. Tatlo yan, Master. Walang tumama, Master. Lumabas. Umalis agad, Master. Di pa naman ako nakabota. Ay na, tumira na. Wala na, huli na. Oh, ang laki niya, Master. Ay, nakatakas. Laki nung kita ko, Master. Laki. Umaksyon ka kasi agad, Master. Nag-action ka kaagad. Try and try, Master. Ang dami ang kailangan natin ng ano. Pakulang mamaya. Kulang pa yun. Dami pa natin bibigyan mga kadormit natin. Shout out from Nigeria, Idol. Morat's Cave Channel. Shout out Nigeria. Really? Shout out from Nigeria, guys. Shout out sa iyo, ma'am. Nung nakaraan, ma'am, magtataiwan ka lang, ah. Hi, Virginia Villa Flores. Hi po sa inyo, ma'am. Hi po. Master, pwede na siguro yung gold na maliliit, oh. Yung gold. Pwede na yan, Master. Oo, malalim kasi. Pressure. Ha? Hito, Master. Ito na. Nakakita si Master ng hito. Ang sarap no, Master. Sarap nung kinilaw. Tsaka janitor fish na kinilaw.